मो ना हूँ विजय कुमार प्रधान। मो माँ वैष्णो देवी क्रियानुष्ठान कमिटीर संपादक। कौन कहे उत्तर भारतर अवतीर्ण थिबा जो आम वैष्णवी देवी मंदिर ठाकुर आज्ञा कौन कहे दिगरे कौन यांकर स्वरूप कौन केमती आविर्भूत हे कौन केमती नहीं प्रथम कहूँ चाहिए जे एठी गोटे छोटिया गुंफा थिला से गुंफारू बर्तमान आम बड़ आकार गुंफा करिकी तापर आम ठाकुर बर्तमान जो गुंफाटा होमर 180 फुट लंबा आउ हाइट हूँ उच्चता हूँ 60 फुट उच्चता से भितर माँ वैष्णो देवी प्राण प्रतिष्ठा हम जानुरी 29 तारीख ठारू फेब्रुआरी 2 तारीख पर्यंत माँ को प्राण प्रतिष्ठा हम एठारे हजार हजार भक्तों आमर प्रसाद सेवन करने व्यवस्था कराई कौन से असुविधा नहीं। तापर आमर बहुत माने भलेंटियर रहिबे पुलिस प्रशासन रे ओडगाँ पुलिस एवं सरंगुल पुलिस उभय पुलिस एठी रहिबे आउ आमर कमिटीर समस्त मेम्बर सबु प्रकार दायित्व बर्तमान नेबे एथरे कौन से असुविधा किसी जमी न हो माँ प्राण प्रतिष्ठा जमी शांति श्रृंखलार हम एवं भक्त मैंने जमी माने खुशी आसबे से ठाकुर दर्शन करी माँ प्रसाद सेवन करी जमी भलरे भलरे जाकि से जगह पहुँचे। तो बर्तमान मकरंद पंचायत और श्रद्धापुर पंचायत मिसिकी आम कमिटी ये गठन करूँ एवं तापर गोतीसाही पंचायत एथर अच्छी सोलपड़ा पंचायत अच्छी भाड़ीगला पंचायत अच्छी एमती 5 खंड मौजा 5टा पंचायत को लेकिन बर्तमान आमर यहाँ गोटे कमिटी गठन कराई कमिटी बर्तमान यार रक्षणाबेक्षण सबु प्रकार दायित्व बर्तमान सब नौ भक्त मैंने आमर भक्त मैंने जो आसवे भुवनेश्वर पटू आसवे नयागढ़ ओह्लैबे नयागढ़ ओह्लैकी सोलपटा ठीक आसवे सोलपटा ठू आमर यहाँ हूँ सबुतिक 4 किलोमीटर खंडे हम तेणु सेठू अटोरे हो बा कार हो जी जमी जहाँ सुविधा सबू एठी आसी पहुँचे जदि सरंगुल पटू आसवे ताहले दरपदा छक नचेत कटाधरी छक मगरंध देकी एठिकी आसवे जदि एपटू ओडगाँ पटू आसवे ताहले बिटाड़िया देकी माँ पाखे पहुँचे। भक्त बा यात्री मानक कौन सब बंदोबस्त हाँ सुविधा अच्छी कौन से असुविधा नहीं पुलिस प्रशासन सुविधा कराई गाड़ी फाड़ी रखापी पार्क फार्क सब सुविधा होती भलेंटियर रखाई पुलिस अच्छा सिक्यूरीटी गार्ड अच्छा कौन से असुविधा कौन से किसी ना भक्त जमी सुविधा आसवे से सुविधा माँ को दर्शन करेंगे एवं अन्न प्रसाद सेवन करी पूजा पाठ तो आमर आसवे बर्तमान पुरी आसवे गजपति आसवे और आमर पंडा मान आसवे बहुत साधु सन्थ ये आसवे ता सहित आमर प्रशासन मानक समस्त की निमंत्रण कराई एवं सरकारी कर्मचारी मानक समस्त की निमंत्रण कराई एठाक आसवाई उत्तर भारत आज्ञा 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 से भाव से जगह सब भक्त मान मन में आसो कि असुविधा नहीं। कुमार चंद्र दास शरणकोल निकटस्थ असुरठिबा ग्राम कौन कहे उत्तर भारत जो आमर वैष्णवी देखु जम्मू काश्मीर रे माँ वैष्णो देवी अच्छा किंतु सबु लोक तो माँ वैष्णो देवी को जम्मू काश्मीर जाके देखिपारे तेणु यही नयागढ़ जिलार श्रद्धापुर निकटस्थ यही जामुकोण पहाड़ उपरे माँ वैष्णो देवी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठित हेब आसंता 29 तारीख ठारू 2 तारीख दिन माँ को आपण देखिपारे तापरे आपण नयागढ़ आसिया रास्ता अच्छी सोलपड़ा दे एपटू दरपदा दे रास्ता अच्छी एवं ओडगाँ पटू रास्ता अच्छी मंदिर परिचालना कमिटी आमर गठन कराई एवं जागयज्ञ सबु विभाग को दायित्व बंटा होती केमिति सुपरिचालना हम तार मध्य कमिटी बंदोबस्त कर बर्तमान आमर गजपति आसबार अच्छा एवं आमर बाचस्पति आसबार अच्छा नयागढ़ विधायक अरुण साहू महोदय आसबार अच्छा एवं राणी महाशय आसवा बर्तमान लिस्ट अच्छा आंचलिक स्तर में सहयोग आमर ये जो 5-6टा पंचायत अच्छी एवं 25-30टा खंड गाँ अच्छी से सहयोग बर्तमान 4 वर्ष है कम सुरखुरी चली आसंता 2 तारीख रे माँ आविर्भाव हम एवं प्राण प्रतिष्ठा हेले राजराजेश्वरी बेश आपण समस्ते देखिपारे तेणु श्रद्धालु मानक बहुत अनुरोध आपण मैंने बहु संख्यार जोगदे माँ कृपा लाभ करूँ। बर्तमान आमर नयागढ़ ओडगाँ IIC
এবং ଶରଣକୂଳ IIC ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଗଲେଣି ହେରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମ ଶରଣକୂଳ ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେ ସବୁ କରିବେ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଭରେଜ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିବେ ଏବଂ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ସୁବିଧାରେ ଯିବେ, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନେଇକରି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ତା'ର ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଏଇ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି 200 କାରିଗରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ପୁରା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପୁରା ଇଏ କରି ସାମ୍ନା କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଖୋଦେଇ ଫୋଦେଇ ଯେତେ କାମ ସବୁ ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମା ତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କୃପାମୟୀ, ସେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମା ଯାହା କୃପା ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିନ ରାତି ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏଇଠି ରାତି ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ହେବ ତା'ର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛୁ। କାରିଗର ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପଥର ମାର୍ବଲ ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଯେତକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେତକ ଲାଇଟିଫିକେସନ୍ ସବୁର କାରିଗର ଏଠାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମଗରବନ୍ଧ ଆଉ ସର୍ଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି ନେଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଶେଷ ପାଦିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମାଙ୍କର 29 ତାରିଖ ଦିନ ମହା ସମାରୋହରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନଃ ବିଗ୍ରହର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଳ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନୁମତି। ମୋ ଘର ଗୌଡ଼ବୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କହିବେ ଆସିଥିଲେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର? ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଠି ମା ବିଷ୍ଣୁମାତା ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ହେଲା ଆଜି ଦେଖି ଆସିଥିଲି, 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି। ଦେଖିଲା ପରେ କାମ ପ୍ରାୟ 90% କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ବିଷ୍ଣୁମାତା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଆବାହନ କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ସରଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଗରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାଦିନୁ ଯେ ମା ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ। ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ବା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁଛି, ମାଙ୍କର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆମ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁମାତାକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁମାତା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିରାଜିତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅନୁଭବ ଆମର ଏଠି କରାଯାଇଛି। ତ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି କରିବି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେବାଳୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।